Good morning, everybody. Buenos días. We're now at study number 9. Estamos ahora en el estudio 9. We missed a study yesterday, Ayer nos perdimos de un estudio and I'd like to open with a word of prayer. me gustaría empezar con una oración. Dear Lord, we thank you Dios, te agradecemos that we have the privilege, que tenemos el privilegio, we have the freedom que tenemos la to libertad exercise our rights, de ejercer nuestros derechos, to come together to study your word. de reunirnos para We ask encontrar, for a clearer understanding para estudiar tu palabra. Pedimos por un entendimiento of the claro, things that have been hidden más claro de las cosas que han estado for millennia, escondidas por and that you are milenios opening up to your people today. y que hoy estás abriendo ante tu May pueblo. we partake of this light, Que podamos tomar parte de esta luz, the outpouring of your Spirit. del derramamiento Jesus' de tu name. Espíritu. En nombre de Amén. Jesús. Amén. Just want to take the opportunity Quiero tomar la oportunidad para timer on. Just take the opportunity to review tomar la oportunidad what we did para yesterday. repasar lo que hicimos ayer. We understand that the diet question is not a biblical one, it's an Adventist one. Entendemos que el asunto de la dieta no es un asunto bíblico, sino que es adventista. So we're working on the digital whiteboard. Estamos trabajando con esta pizarra digital. We went back to the 19th century Volvimos al siglo XIX and we said that there were two movements. y dijimos que habían dos movimientos. There was a religious movement and a secular movement. Había un movimiento religioso y un movimiento secular. We have the details on the board. Tenemos los detalles en la pizarra. So there are two movements which are separate and independent. Bueno, habían entonces dos movimientos que eran movimientos separados e Religious and independientes. secular. Uno religioso y otro secular. It's still there. So two movements, and one of them is, at least on the surface level, a health movement. Así que hay dos movimientos y uno de ellos es, al menos superficialmente, un We know that when we movimiento use the word sobre temperance movement, it's salud. really related to alcohol. Sabemos que cuando hablamos del movimiento de la temperancia realmente está relacionado con el alcohol. There were many people who saw alcohol as a curse upon society. Había mucha gente que veía al alcohol como una maldición en la sociedad. And their objective Y su objetivo was to legislate that alcohol would be banned in the United States. era legislar que el alcohol esté prohibido en los Estados Unidos. So we made the argument that the religious movement changes, I said halfway through, Entonces argumentamos que el movimiento religioso cambia, y yo dije a la mitad más o menos, and takes on this political nature y que cobra una naturaleza política, in a way that it was unwilling to do in its infancy. de una forma que no estaba dispuesto a hacerlo al inicio del movimiento.
And I said that sounds like what's happening today. Y yo dije que eso se parece a lo que está pasando We hoy. have this movement being raised up at the time of the end, Tenemos este movimiento que se levanta en el tiempo del fin and we have a human rights and climate movement y tenemos un movimiento de los derechos humanos y del cambio climático that is definitely political. que es político. Es And we político. all know that around the time of the Midnight Cry message, this movement becomes enmeshed in politics. Y sabemos que más o menos en el tiempo del clamor de medianoche, este movimiento se involucra totalmente con la política. I will remind us, I will remind us Quiero recordarnos that Adventism is instructed not to vote. que el adventismo ha recibido la instrucción de no votar And that council never changed. y que ese consejo nunca cambió. What did change was that Ellen White said that we can enter into politics on this subject. Lo que sí cambió es que Elena de White dijo que podíamos entrar o involucrarnos con política sobre este asunto. I want us to see the same parallel today. Quiero que veamos el mismo paralelo hoy en día. The only reason we're engaging in politics is because of the human rights issue. La única razón por la cual nos estamos involucrando con la política es por el tema de los derechos humanos. I'm not ignoring climate change. No estoy ignorando el cambio climático. Are there any? Not at the moment. Are there any questions on yesterday's study? ¿Hay alguna pregunta más sobre el estudio de ayer? No? Everybody's good? No. This was just some brainstorming that we did in yesterday's study, so I'm going to erase that. Esto acá es simplemente una lluvia de ideas que hicimos. Lo voy a borrar nada más. Does anybody have any questions ¿Alguien tiene alguna pregunta on anything that needs clarification? de algo que necesite esclarecimiento? So, we've been speaking about the environment, Bueno, estábamos hablando del ambiente the reason why that becomes important, y la razón por lo que eso es importante because either you misunderstand the change of the environment es porque o malentendés el cambio ambiental because of your misunderstanding of the nature of God, por tu malentendido acerca de la naturaleza de Dios or the other way around. o al revés. Sí. I think people have a preconceived idea or a bias about God's nature, Yo creo que la gente tiene ideas preconcebidas sobre la naturaleza de Dios. and where do they get that misunderstanding of God from? ¿Y de dónde sacan ese malentendimiento? O ese ¿de dónde surge ese malentendido? Bible. From the Bible ¿De la Biblia or inspiration? o de la inspiración? RTI. Did people not hear that comment?
You didn't get Adventism. translated. ¿Se escuchó el comentario? You inherited your bad understanding from your parents? ¿Heredaste tu malentendido de tus padres? The parents from Adventism from the past. Adventism. Adventismo. Se refería al adventismo. So we get it from the Bible. Bueno, entonces, lo obtenemos de la Biblia. I'm just going to put humans. Voy a poner acá ser humano, seres humanos. We look around, Al mirar a nuestro we see alrededor, bad humans, vemos malos seres humanos and we end up thinking that God is like humans. y terminamos pensando que Dios es como los seres humanos. Does anybody want to comment on that? ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Agree, disagree? No thoughts? Si estamos de acuerdo, si no, algún comentario. Was that an agreement? ¿Qué piensan? Or Sí, de acuerdo. sure nobody wants to say something? ¿Nadie quiere decir nada? Can someone repeat my question? ¿Alguien puede repetir mi pregunta? Ailey? Is it correct that we learned it from the humans? ¿Es correcto? La pregunta ¿es correcto que That was my question. aprendemos estas cosas de los seres humanos? Sí, esa era mi pregunta. Okay. I got feedback when that got switched on. So, Bible and humans. Bueno, la Biblia y seres humanos. One of the complaints that we get frequently, and they're still there, Una de las quejas que tenemos, que surgen frecuentemente, is that people want to call God Father. y todavía pasa, es que la gente quiere llamar a Dios, And it goes llamarlo beyond Padre, some Bible instruction. y va más allá de una instrucción bíblica, Because they had this dysfunctional relationship with their parents, porque la gente tiene una relación no funcional con often sus it's with their padres, mothers, usualmente es con sus madres, but because we're forbidden to worship Diana, they can't call God Mother. pero como nos es prohibido adorar a la diosa Diana, no pueden llamarle a Dios madre. But we do have misconceptions about God because of our relationships one to another. Pero tenemos malos entendidos de Dios por nuestras relaciones humanas. I'm going to put a third one, but it's really a combination of all of these. Voy a poner una tercera, pero en realidad es una combinación de Our own biases. estas otras dos cosas. Nuestros propios And you can see sesgos. that these biases come from the Bible, come from human relationships. Y podríamos ver que estos sesgos vienen de la Biblia y de las relaciones humanas. Sylvie? But we also have the Lord's Prayer, and God calls him also Father. Pero también tenemos la oración de Jesús que dijo o llamó a And the Dios point you're making is what? Padre. Y el punto que estás haciendo, ¿cuál es? Also wir haben immer zu Gott Vater gesagt und heute lernen wir eben
Okay, so we always said to God Father, and today we teach. You got to speak really loud. I can't hear. The second bit. And today we teach Bueno, y dice que hoy enseñamos God is not Father and he doesn't have a gender. que Dios no tiene género. I don't know if you're agreeing with me or arguing against me. No sé si estás concordando conmigo o argumentando en contra mía. Because what you just said is what I just said. Porque lo que acabas de decir es lo que yo dije. The Bible gives us a misunderstanding of who God is. La Biblia nos da un entendimiento malo de quién Dios es. God is not your father, Dios no es tu padre. and who else is God not? ¿Y qué más no es Dios? No. You won't do that. God is not your father, and God is not. No es tu padre y no es tú. God is not Jesus' father either. No es el padre de Jesús tampoco. Are we all okay with that? ¿Concordamos con eso? So, we have biases. Entonces, tenemos sesgos. Everybody said okay, but I'm pretty sure that there are people online in our movement who aren't okay with what we've just said. Toda la gente dijo ok, pero estoy bastante seguro de que hay mucha gente online en el movimiento que no está de acuerdo con lo que acabamos de decir. So we have biases about our understanding of who God is. Tenemos sesgos sobre nuestro entendimiento de quién You either Dios think es. God doesn't kill, Quizá pienses que Dios no mata or God randomly kills, o que Dios mata arbitrariamente, God cares a lot, or God doesn't care much. o que Dios se importa mucho o que a Dios no le importa nada. If we want to study the subject of diet, Si queremos estudiar el asunto de la dieta, what are we really studying? ¿qué estamos estudiando en realidad? Body? No. God's dealing with us. We're studying Estamos the estudiando nature of God, la naturaleza de Dios. which is the same as what Peter said. Are we okay with that? ¿Concordamos? ¿Estamos de acuerdo? Barring the second, sorry, what's that? Barring, which means except the second advent, we will all die. Excepto por el tema de la segunda venida, vamos a morir todas las There is personas. no credible science that says that we can continue to live. No existe ningún tipo de ciencia creíble que diga que podemos continuar existiendo. The best that you can manage is maybe affecting the quality of your life. Lo más que podés hacer quizá es mejorar tu calidad de vida. And you might live a couple of years extra. Y quizás puedes vivir un par de años más. That's good. Eso está bien, It's an added benefit es un beneficio to understand the nature of the human body. entender la naturaleza del cuerpo humano. At least for me, Por lo menos para mí, this subject is about the nature of God. este asunto es sobre la naturaleza de Dios.
Does anybody have any questions on that? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? I know people are going to apply science, Sé que la gente va a aplicar ciencia. they'll say the evidence is there, Dirían, la evidencia está ahí, that diet 1 or diet 2 has been proven beyond doubt que la dieta número 1 o la número 2 se ha demostrado sin ninguna duda to be the correct diet for the human body. se ha demostrado que es la dieta correcta para el cuerpo humano. We either take that approach O tomamos ese abordaje or o we take a different approach. tomamos un abordaje diferente. And that's this religious and secular tension that continues to exist. Y esa es esta tensión secular entre lo secular y lo religioso que existe. And Alan White's going to use both arguments to defend her position. Y Elena de White utiliza los dos argumentos para defender su posición. Any questions? ¿Alguna pregunta? So, we've spoken about the environment Entonces, hemos hablado del medio ambiente and we've spoken about why, y también del por qué, which is here. que está acá. Environment changes. El ambiente cambia. We've defined what that is. Hemos definido qué es eso. The environment is the planet. El ambiente es el planeta. We haven't discussed how that change happens. No hemos discutido cómo ese cambio sucede Why it happens is because of sin. y el por qué acontece es por el pecado. And that's not a sufficient answer, I don't think. Y esa no es una respuesta suficiente, ¿no? Yo no creo. We discussed it further, shown here. Y también continuamos discutiendo, como está escrito aquí, Why the change of environment? por qué And we had ese two cambio answers. en el medio ambiente. Y habían dos posibles respuestas. First one is what? La primera, ¿cuál era? It's good. Thomas? To restore. Aileen? Oh, sorry, Tamina? Good. To restore. Para restaurar. Second option? La segunda opción, Destroy. Destroy. Monica? destruir, Mónica. Finish. To punish. Para castigar. I'm not saying the other answers aren't correct. No estoy diciendo que las otras respuestas no son correctas. God is going to change the environment either to restore humans or to punish them. Dios va a cambiar el medio ambiente o para restaurar o para castigar al ser humano. You either look at your own experience Podés mirar tu propia experiencia or you just talk to other people, o podés hablar con otras personas and the vast majority of people will go for option 2. y la mayoría de la gente iría por la opción número 2. And it's all because of our preconceived ideas, our biases, Y eso es por nuestros sesgos, nuestras ideas preconcebidas and the horrible human beings we live around. y por los horribles seres humanos
con los que Do convivimos. you have any questions? ¿Tienes alguna pregunta? No? ¿No? I want to go back to a thought, maybe a theme that we've woven through this study, this camp meeting so far. Quiero que retomemos un pensamiento, una temática que ha estado presente en este seminario, That maybe you haven't kept an eye on, if that makes, can you translate that? If you haven't kept an eye on it. de la cual tal vez no te hayas percatado. We've mentioned it a few times explicitly, Un par de veces lo hemos mencionado explícitamente, and the reason why I want to bring this up now y la razón por la cual quiero traer esto a colación is because someone messaged me, ahora es porque alguien me escribió un mensaje, a friend, una and amistad, they said, from this, and this, I got that you were making this point. y me dijeron, por esto, esto y esto, yo entendí o pensé que te estabas And they asked me, argumentando is that lo siguiente. correct? Y me preguntaron, ¿eso es correcto? And I had to think about that, Y tuve que pensarlo, and then I realized, yes, they were correct. y ahí me di cuenta de que sí, que tenían razón. But they had expressed it in a way that I wouldn't have expressed it, or Pero, conceptualized it, not expressed. pero esa persona lo expresó de una forma en la que yo no lo había, o lo conceptualizó de una forma que yo no lo había conceptualizado. So we have discussed this Entonces, hemos discutido esto throughout these presentations and just now. a lo largo de estas presentaciones y ahora recién. So what are all these studies about? Entonces, ¿de qué se tratan estos estudios? Todos So estos asking the same estudios. question I asked a minute ago. Es la misma pregunta que hice hace un minuto. Aileen, Nature of God. nature of God. La naturaleza de Dios. About our nature. Our nature, De nuestra naturaleza. nature of God. La naturaleza So- de Dios. It's about the nature of God, Entonces sí, es de la naturaleza de Dios, but because we're created in God's image, pero como hemos sido creados a la imagen de Dios, we have to understand and agree with what Thomas just said. tenemos que entender y concordar con lo que Tomás So dijo. for me, it becomes important to understand if it's number one or number two. Para mí se vuelve importante entender, o sea, es importante entender si es el número 1 o el número 2. Put your hand up if it's number one. Levanta la mano si pensás que es la 1. Most people, number two. La mayoría de la gente. ¿Y el número 2? One person. Una persona. Because one person remembered. Porque una persona se acordó Sometimes God does strange works. que a veces Dios hace obras extrañas. Remember that verse. Si se acuerdan de ese versículo. So if we're talking about God's nature Si estamos hablando de la naturaleza de Dios and we want to understand why the environment changed, y queremos entender por qué el medio ambiente cambió, I can't remember the exact discussion that we had, no me acuerdo de la discusión que tuve exactamente. so if I ask, rephrase this nature of God and put all of these pieces together, Si yo, por ejemplo, preguntara, bueno, reformulemos la naturaleza de Dios o pongamos todas estas piezas juntas, acomodémoslas and give me the answer, y denme la respuesta,
to my friend's question, you won't be able to do it, I don't think. A la pregunta esta que les comentaba de mi amigo, creo que no lo podrían hacer ustedes. So I'm going to just tell you. Así que por eso solamente se los voy a decir. This is not answering why. Esto no está respondiendo el por qué, This is just answering not that, no está respondiendo esto acá, but an issue about God. sino que un tema acerca de Dios. God must do what? Dios debe hacer qué cosa. One second. Follow their own law. Someone say something? God has to teach us something. Someone said something here? Dijo alguien, Who was it? Dios tiene que Just enseñarnos put your hand up. algo. Who was it? God has to keep his own law. Dios tiene que guardar su propia ley. God has to do the work that is not close to him. God has to do the work that is strange to them. Dios tiene que hacer esa obra que es extraña. Right. And has to separate good from evil. Y tiene que separar el bien del mal. Radka? Has to come close to us. Tiene Joaquín. que acercarse a nosotros. God has to find a way Dios tiene que encontrar una forma to restore the people de restaurar a la gente without breaking his own law. sin romper su propia ley. If we've got a different answer than the ¿Alguien ones that are given, tiene alguna otra respuesta it'll be wrong if it's diferente? different. Estaría equivocada si es diferente. We're not doing that, sorry. It'll be complicated if we start that. God must follow law. Dios debe seguir la ley, We rephrase adherirse that. a la ley. Y si lo God is subject si to lo law. reformulamos, Dios está sujeto a la ley. Some people here said they added a word here. Algunas personas agregaron una palabra They acá. added it here. Acá. Why did they add that? ¿Por qué añadieron eso? Sorry, who's? I'm not asking the word. I'm saying why did they add that word there? No estoy preguntando cuál era la palabra, sino que por qué pusieron una palabra ahí. And it's God's law. Because we think he made the law. Porque pensamos que Dios hizo la ley. What's the word? ¿Cuál era la palabra? Their Su propia. own?
Su propia. His. You didn't say own, you said his. Anyone else? ¿Alguna otra persona? God is subject to his law. Dios está sujeto a su ley. There is the proper word. Un temita en inglés nada más. Emma, what's the problem with that? Emma, ¿cuál es el problema con eso? No, Emma, is there a problem with that? Emma, no, perdón, ¿hay un problema con esto? Not his. No el... Sí, hay un Okay, problema con if you esto. don't like his, I'll put there. That makes you feel better. Is there a problem with it now? ¿Hay algún problema con esto? Dios está sujeto a su propia ley. Wait, So, Emma says there's a problem with what you said, Esther. Emma dice que sí, que hay un problema. And the rest of you that copied her. Y el resto de ustedes que le copiaron. And the rest of you that copied her. What's the problem, Emma? ¿Cuál es el problema, Emma? Amina said that it implies that there's something outside of God. Lo que Tamina dijo, que esto implica que hay algo por fuera de Dios. Does everybody understand what Emma and what Tamina just said? ¿Toda la gente entendió lo que Emma y Tamina acaban de decir? You said more? Yeah. So if it's not God's law, whose is it? Si no es la ley de Dios, ¿de quién es? Anybody want you had your hand up, Peter, or not? Short answers, please. Or it gets translated short. If God's law is expression of their character, Si la ley de Dios es una expresión de su carácter, God doesn't have to be subject to it because it's part of Him, it's part of who they are. entonces Dios no tiene que estar sujeto a la ley porque es parte de That's correct. quién Dios es. Eso es correcto. We say subject Decimos sujeto because most of us aren't very clever. porque la mayoría de nosotros no somos muy Or inteligentes. we're very inquisitive. O porque somos muy... If you want to say it inquisitivos. positively or negatively. Si lo queremos decir de forma positiva o negativa. So if either we're dumb Entonces, es or decir, inquisitive, o si somos tontas o inquisitivos, we need to take a complex machine and break it apart to understand it, to investigate it. tenemos que tomar estamos tratando una máquina que es muy compleja y tenemos que dividirla You have por to partes para deconstruct it. entenderla, tenemos que deconstruirla. So you can say God and law, it's all one, Entonces podemos decir que Dios y la ley es todo uno, but I think it's useful to deconstruct God and separate terms or elements. pero creo que es útil separar, deconstruir a Dios y usar términos diferentes, separados, perdón. If anybody's got a comment while I find something. Si alguien tiene algún comentario mientras busco algo. Which piece? Yeah. Oh, did someone else say something? Want something here? Nobody had their hand up?
I thought Thomas did. Law is universal. Dios es universal. Who said that? Law is universal. What does that mean? ¿Quién dijo eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? It was always valid and it always will be. It's something that does not change. It's like universal human rights. Es algo que no cambia nunca, es como los derechos humanos. And what does that mean? ¿Y qué significa eso? We'll try to answer that if you're not sure. We will try to answer it if you're not sure. Vamos a intentar responder eso si no estás seguro. Okay? I just want to go back to Peter. Quiero simplemente volver a esto Psalm de a Pablo, 85:10. a lo que decía Pablo. Esto es en Salmos 85:10. Is God merciful? ¿Tiene Dios misericordia? ¿O es misericordioso? Is God truthful? ¿Es Dios verdadero? So in the verse, En el versículo, I'll ask another question. Is God righteous? voy a hacer otra pregunta. ¿Es Dios justo? Is God peaceful? ¿Es Dios pacífico? So the verse just says God, 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 El versículo dice Dios, 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 Dios. which wouldn't make sense. Lo cual no tendría sentido. God met himself Dios and God kissed themselves. se encontró con sí mismo y se besó a sí mismo. That's what the verse says, Eso es lo que dice el verso, which isn't useful. lo cual no es útil. So instead of doing that, it deconstructs characteristics of God Entonces, en vez de hacer eso, deconstruye características de Dios so we can learn about God. para que podamos aprender acerca de Dios. I'm just trying to demonstrate why we deconstruct things. Solamente estoy intentando demostrar por qué es que desconstruimos las cosas. Hopefully that helped. Espero que eso haya servido. 1 second. Technical? Oh, Peter? Law is like a procedure or steps that we have to do when something happens. That's not what our question is. Bueno, esa no es la pregunta. You can carry on, but that's not what the point is. Podés continuar, pero ese no es el punto. This procedure or this way of doing things is not given to the one who gave the instructions, but for the one outside of the person. El To procedimiento, o la ley, no está dada para quien la hace, sino que para quien If you've made that es statement, hecha. Si decís eso, you haven't understood the question or the problem. no has entendido la pregunta o el problema. What you said is true, Lo que acabas de decir es real, ¿verdad? but it's not the thread of this study. Pero no es la temática de este estudio. Hopefully you'll see it as we try to tie these loose ends up.
Y lo vas a ver cuando intentemos atar Who had the todos hands estos up cabos here? sueltos. Tamina? ¿Quién tenía más la mano levantada acá? Tamina. We have to juxtapose number 1 and 2 to receive an answer. No. Tenemos que ver el número 2 y el 1 para recibir una respuesta. No, Esther? Esther. Do we have to go to the elements that are in heaven? ¿Tenemos que ir a las cosas del cielo? No. Unless we can translate it. No. No traduzcamos eso. Emma, what's the problem? Emma, ¿cuál es el People have problema? forgotten. Que la gente se olvidó. Just don't enlarge. No. Repeat. Solamente repetí lo que dijiste. It implies that there's something outside of God. Implica que hay algo por fuera de Dios. If there is God's law, Si hay la ley de Dios, their law, su ley, then it means there must be some other laws. entonces significa que hay otras leyes. Who would the other be? Someone say something? ¿De quiénes serían esas otras Satan, leyes? Satanás, Diana, Zeus, Diana, me. Mía. means- We have independent laws that we can make up. Tenemos leyes independientes que podemos inventarnos. Peter said, Eh, God isn't Ah, subject to Peter law. dijo que Dios no está sujeto a la ley. God is law. Dios es ley. I think that's what he said. Creo que es lo que dijo. If you say their law, Si decís su ley, then in essence what you're saying is entonces lo que estás diciendo en esencia es Zeus is real. que Zeus es real. There's another God somewhere. Hay otro Dios por ahí. Maybe some of you still don't see it. Tal vez alguno de ustedes todavía no lo ve. And maybe you think I'm just picking up little things when they said God's law. Tal vez pensás que estoy agarrando cositas chiquitas, detalles. But those little seeds have a habit of growing. Pero esas pequeñas semillas tienen el hábito de crecer. And when they mature, they cause problems. Y cuando maduran causan problemas. So just remember what Peter said and what Emma said. Entonces es simplemente para recordar lo que dijo Peter y Emma. God is. Dios es, It's not their no es thing. su cosa, It's not God's law. no es la ley de Because Dios. that would infer that there's someone else's law. Porque eso infiere que existe la ley de otras personas o de otras cosas. De alguien Hopefully más. some of you see that, if not everybody. Espero que alguna de la gente de acá lo Unless podamos there's ver. questions, we can move on. O todo el mundo. A menos que hayan preguntas, podemos continuar. Put your hands up if you didn't understand what we just did or what the problem was. Que levante la mano quien no haya entendido lo que acabamos de hacer o cuál era el problema. So 3 people didn't. Entonces, 3 personas. No. We'll either do that offline or you have to struggle with it. ¿Lo vamos a hacer online o...? Digo, perdón, lo vamos podemos hablarlo fuera de Offline cámara by yourselves. o lo podés... So, we spoke about, does God restore or punish? Entonces, hablamos de
si Dios castiga o restaura. And we said, does God do one or the other? Y hicimos la pregunta si Dios hace una And the problem u is God otra. does both. Y el problema es que Dios hace las dos. So what does that tell you? Entonces, ¿qué te dice eso? If you take this concept Si tomamos este about concepto law, sobre la ley, God doesn't break law, de que Dios no quebranta la ley, we have a tension, hay una tensión ahí, which Tamina wanted to call a juxtaposition. que Tamina quería llamarla juxtaposición, And I said no. y yo dije que no. I might have even said wrong. But hopefully I said no. Tal vez dije que estaba mal, pero espero que haya dicho solamente que no. Because it was no then and it's yes now. Porque era que no en ese momento, pero ahora es que sí. Because she'd gone too far ahead. Porque se había adelantado mucho. So I'm not going to use the word juxtaposition. No voy a usar la palabra juxtaposición. The point I want to make, El punto que quiero marcar God. es: Is it legal for God to restore? Dios, ¿es legal que Dios restaure? Yes? ¿Sí? Is it legal for God to punish? ¿Es legal que Dios castigue? All good? All good. Yeah. Oh, okay. But all fixed? Okay. So the point I wanted to see that both options are legal. Lo que quiero que veamos es que ambas opciones son legales. That's why you see so much death, Por eso vemos tanta muerte, so much killing. tanto asesinato. What I hopefully want to show Lo que quisiera mostrar, that even, say particularly, even in the Old Testament, you see all this killing or punishment, es que mismo que, si queremos decir particularmente en el Antiguo Testamento, vemos toda esta matanza o estos castigos which is legal, que son legales, it's a strange work. es una obra extraña, Which means it's not part of the normal way of dealing with things. lo cual significa que no es parte de la forma normal de abordar las cosas. Why are people being killed? ¿Por qué la gente está siendo Bef- muerta? Before we answer that, does anybody have any questions or want to say something? So you had your hand up. Antes de eso, ¿alguien tenía una pregunta o quería decir algo? I wanted to ask if God interprets law in this context, based upon the context. Quería preguntar si Dios interpreta la ley basado en el contexto. I wouldn't use the word interpret. Yo no usaría la palabra interpretar. I would say the execution of the law. Yo diría la ejecución de la ley. I don't want to go drill too deep because if you do, it gets too complicated and it doesn't serve our purpose. No quiero que vayamos mucho más profundo por ahí porque si lo hacemos no vamos a alcanzar nuestro Because what propósito. you end up going to is judgment. Porque a lo que
donde terminamos es el tema del juzgar, del juicio. And I don't want to do that. Y no quiero hacer eso. So, both are legal, but one is a strange work. Entonces, ambas cosas son legales, pero una de ellas es algo extraño. The problem is, Un hecho extraño, un trabajo, una tarea maybe extraña. tell me what you think the problem is. El problema es, díganme cuál creen que es el problema. I said, Yo dije, or I inferred, what does strange mean in this context? ¿qué significa extraño en este contexto de Salmos? Monica, what does strange mean? No, de Samuel, de primera de Samuel. ¿Qué significa extraño? Contradicts itself. Strange means contradict. Extraño significa que se contradice. Yuta? Say anything. Because you don't know? Or you don't want to participate? ¿Porque no sabes o porque no querés participar? Ah, perdón, el versículo es Isaías. Isaías Mónica. You gave the 28. wrong answer. You still want to agree? Dio la respuesta equivocada. You don't agree with the wrong answer, do you? No concordás con una respuesta incorrecta, I know. ¿verdad? Your translator is slow. Sí, tu traductor está lento. I don't want to agree with the wrong answer. Tell me what your answer is then. Decime cuál es tu respuesta entonces. Please ask your first question again. Por favor, repetime la primera What does pregunta. strange mean ¿Qué significa extraña obra in this context? en el contexto de Isaías 28-21? Okay. Esther? I'm going through, you don't need to put your hands up. Simple and short and quick. Simple y rápido. Corto. Not normal. Thing does not go according to the normal path. Yeah, I did that. Anormal. To work against his character or contrary. Ir en contra de su carácter. Heaven not normal. We'll stop there. Vamos a terminar ahí. I'm going to use the word unusual. Voy a usar la palabra inusual. She said what I think people had said. Que creo que es lo que la gente acá estaba Monica's diciendo. answer was correct, by the way. La respuesta de It's a Mónica test. era correcta. pareció. Okay. Era una prueba. So Bien. there's some unusual work going on, Entonces, hay una obra inusual and we've got our Bibles. y tenemos la Biblia. And what's the problem ¿Y cuál es el when problema you read? cuando la leemos? Carol, what's the problem? ¿Cuál es el problema, Carol? I'll summarize. Strange means unusual, Voy a resumiendo. Extraña significa inusual. and someone said they didn't say it this way. That means not often. Y alguien dijo que no es algo usual. Problem is we don't know God enough. For sure. Algo que no pasa seguido, digamos. Where did you learn about God? Dice, lo que dijo ella es que no conocíamos a Dios. Parminder pregunta, ¿dónde conociste a Dios? ¿De dónde sacaste la información acerca de Dios? From people, from Bible, and from nature. De la gente, de la Biblia y de la naturaleza. Good. Bien. People, nature, Bible.
gente, Biblia y naturaleza. So you know a lot about God. Entonces sabes mucho sobre Dios. You just said you do. Acabas de decir, ¿no? Carol's shaking his shoulders, but I'm saying he said he learned it from 3 places. Carol está levantando sus hombros, pero yo estoy diciendo que sí, dijo que sabe de Dios aprendió en tres lugares distintos. I am learning about God from these 3 places, but I don't know if I learned enough. Ha aprendido de Dios en esos 3 lugares, pero no sé si aprendí lo suficiente. What did you learn from those 3 places? ¿Qué aprendiste de esos 3 lugares? We'll keep to our study and the answers. Y There's a studie. en las respuestas, No, this is not about people. The question is about mantengámonos en la temática del estudio. La pregunta es sobre... someone help him. The question is about Alguien que God. ayude, la pregunta es sobre Dios. People are in God's image. So you learn La gente está hecha a la imagen de Dios. what did you learn about God? ¿Qué aprendiste de Dios? Acerca de Dios. Should I name it all? No, ¿Lo nombro? Deniska will name it all. Deniska lo va a nombrar todo. Maybe not. Tal vez no. Thomas will name it all. Thomas lo va a nombrar todo. The strange thing is usual, not unusual. And what is a strange thing? Que eso que es extraño es usual, no inusual. ¿Y qué es Our eso problem extraño? is Nuestro problema es... I'm going to use the word kill, Voy a usar la palabra matar, but it says punish here, pero dice castigar ahí. a lot, Mucho, which is what you said. que es lo que Go to acabas de humans. decir. Si vamos al ser humano, Let's just keep on killing each other. se pasan matándose entre sí. Softly with Eh, their words. Suavemente con sus palabras. My translator and I have the same education, so they laughed. Nature tells you the same, La naturaleza te dice lo mismo. and the Bible is full of what? Y la Biblia está llena de que God killing everybody. Dios matando a todas las personas. Biggest one was here, La más grande fue the acá, flood, en el diluvio. and then it only gets worse at the end. Y al final solamente eso empeora. And the theme that seems to run through all of this Y la temática que parece is the scattering and the gathering. que acontece en toda esta línea es el It's all esparcimiento about y la punishment. reunión. Es todo sobre castigo. So, whilst I have empathy for Carol's humility, Así que, a pesar de que tengo empatía por la humildad de Carol, the problem is el problema we can't es ignore the evidence. que no podemos ignorar la evidencia. And he, like you, Y él, como vos, has not misread the data. no ha leído mal la información, If los he datos. hasn't misread the data, God does a lot of killing. Si no ha leído mal la información, los datos, que Dios mata mucho, Which means it's usual. lo cual significa que es algo usual, We seem to have a problem. parece que tenemos un problema. And that's the tension
between 39 and 27. Y esa es la tensión entre el And I 39 can't remember y if we el did that 27. online or offline. Y no me acuerdo si hicimos eso online Oh, it's on? o fuera. Okay. Just repeating then, like, Repetir y expandir. I apologize because I thought it was offline. That's why it's not on the board. Me disculpo porque pensé que había sido fuera de cámara, pero está acá en la pizarra. Because I wanted to keep it on the board, but I erased it because I didn't think we did it then. Yeah, so that's why we don't like the Old Testament. Too much killing. Y por eso es que no nos gusta el Antiguo Testamento, porque hay demasiada matanza. We do the same thing that we accuse Protestantism of. Nosotros hacemos exactamente lo mismo de lo que acusamos al protestantismo. Which is what? ¿Qué es qué cosa? Or We forget the other part of God. Which is It's Jesus. Nos olvidamos no, de I la don't otra think that's parte de Dios, correct. Monica? que es Jesús. No creo que sea correcto. Mónica, I think God is either good or bad, that he can be only one thing. que Dios puede ser, pensamos que Dios So es when we bueno take o this malo, idea that God can only be one thing, que solamente puede ser una sola cosa. Bueno, cuando tenemos esto de que Dios puede ser solo una cosa, and we look at the models that we have, the Yeah. books, y miramos a los modelos que tenemos, a los libros, the 3 books are what? los 3 libros son ¿qué? We'll go with 2 of them. Vamos a ir con 2. Humans and nature, La naturaleza y el ser humano. both are sinful. Ambos son pecaminosos. So sinful things do a lot of killing. Entonces cosas pecaminosas matan mucho. So we say the God that we want to serve doesn't do a lot of killing because that's sinful. Entonces decimos que el Dios al que nosotros servimos no mata mucho porque eso es pecaminoso. And we find that God in the New Testament, Y encontramos a ese Dios en el Nuevo Testamento, but we are disingenuous. We lie. pero mentimos To ourselves and to one another nos mentimos a nosotros mismos y a las otras personas. because Protestants are clear. Porque los protestantes son claros. How many books in their Bible? ¿Cuántos libros hay en sus Biblias? The number? En las Biblias de ellos. Certainly not. 7. 27. How many? Not 27. 27. No 27. Not 66. I said no to 66. No hay 66, ¿no? Come on. Vamos. They're all talking between themselves here, for the onliners. Está todo el mundo acá conversando entre sí. Just shout out numbers. No. No. I asked a question. How many people have been to a hotel? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas personas han estado en un hotel? How many numbers? ¿Cuántos How números? many? What's the number now? ¿Cuál es el número ahora? We okay? ¿Está bien?
Put your hand up if you can help us. Levanta la mano si puedes Justina, help ayudarnos. us. Justina, ayúdanos. New Testament El Nuevo Testamento. plus ¿Más? Psalms are the safe book. Salmos. Salmos es el libro que So es seguro. they're honest about that because they print the books that way. Son honestos respecto a eso porque imprimen los versículos de esa forma, los libros de esa manera. And in our own thoughts, Y we have en, empathy with that position. y en nuestros propios pensamientos tenemos empatía con esa posición. Because we don't like the God that kills. Porque no nos gusta el Dios que mata. Did anybody have their hand up here? Because when God kills, Porque cuando Dios mata, what don't we like? ¿qué no nos gusta de eso? I think you can do English, Steph. Wrote down. Okay. We also can be killed. Que también nosotros podemos ser muertos también. No. No. When I say no, I don't like that answer. I can't say it's wrong. Cuando digo que no, es porque no me gusta la respuesta, no es porque esté mal. That we can kill too. Que nosotros podemos matar también, No. ¿no? We don't like who God is. No nos gusta quién Dios es. Why don't you like who God is? ¿Por qué no te gusta quién es Don't Dios? answer. No respondas. God is killing whom ¿A quién mata a Dios? that you don't like? Que Koho no, zabija Boh? que no te gusta. Sinners. Pecadores. Who likes God to kill sinners? Put your hands up if you like God killing sinners. ¿A quién le gusta que Dios mate pecadores? Levanta la mano. Okay? Don't use the word kill. No uses la palabra Use the matar. word. Usa la palabra. Who likes your government punishing criminals? ¿A quién le gusta que el gobierno castigue a los criminales? When I asked the question a minute ago, Monica said no. Cuando pregunté esto hace unos minutos, Mónica dijo So no. all the criminals in your country, you don't want them to be punished. Entonces, a todos los criminales en tu país no querés que sean castigados. They always say that. Siempre dicen That's eso. my trick. I misunderstood. Okay, let's summarize. The evidence indicates God does a lot of killing. La evidencia indica que Dios mata mucho. If they're all criminals, what's the problem? Y si son todos criminales, ¿cuál es el problema? You agree with that? ¿Concordás con eso? You've got to transpose punish and kill. Don't get fixed with kill. Tenemos que entender castigo y matar como sinónimos. No. So what's your problem? Entonces, ¿cuál es tu problema? I mean, We think Que nos vemos a about nosotros ourselves mismos that we are criminals como as well. criminales también. Sami no. No. because the people being killed are similar to us. Porque la gente que es asesinada es similar a nosotros. Similar to you. ¿Similar a vos? Yes? You said yes. ¿Dijiste que sí? What are you? ¿Qué sos vos? Good then. Criminals should be punished. Bien.
criminales What's your criminales problem? deberían ser castigados. ¿Cuál es tu problema, Joachim? Joaquín? We are all, since we were born as sinners. Creo que desde que nacimos somos pecadores. Are you a sinner now? ¿Sos un pecador ahora? You said since we were born, we're all sinners. Are you a sinner? Desde que nacimos somos pecadores. Dijiste, entonces sos pecador ahora. Okay. So we're not all sinners from birth. No. Ok, entonces no todos somos pecadores desde que nacemos. Okay, I want to get us all back together again the final moment. Quiero que volvamos todos acá. Okay. I'll give you what I think. Voy a decir lo que yo creo. Unless anyone wants to have another go. A menos que alguien más quiera intentar de nuevo. My problem is Mi problema es I couldn't find a word to find a Bible verse example, so I'm just going to give it my no puedo dar no pude encontrar un versículo, un ejemplo en la Biblia. when I look at nature, Cuando miro a la naturaleza, I see this horrible cat yo veo a un gato salvaje, A horrible, lion. un león, chase down perseguir this cute baby antelope or deer. un antílope bebé muy I tierno. think that is horrible. Y yo creo que eso es horrible. And when I go to humans, Y cuando voy al ser humano, I see parents veo a padres abusing little children. abusando a sus criaturas, a They sus shout at them, pequeños niños. Les gritan, manipulate them, manipulan, control them. les controlan. What's common? ¿Qué es It's lo, not babies. qué es lo común? No bebés, no es que sean bebés. If I go to the Old Testament, it's the same. Y en el Antiguo Testamento es lo mismo. My problem is Mi problema es it's the killing of the innocents, el asesinato o la muerte not de los inocentes, no Thomas. de Tomás. Don't mind if Thomas gets killed. No me importa si a Tomás lo He matan. deserves it, he said. Se lo merece, él dijo. I wouldn't. Yep. Because God can't kill Joachim. Dios That no would be puede bad. matar a Joaquín. Eso sería malo, Because he's not a sinner. porque no es un pecador. It's regarding the killing Es sobre la matanza de of these people. esta gente. That's what your problem is. Ese es tu problema. Even if you didn't realize it. A menos, mismo que no te I hayas don't hear dado any of you cuenta. complaining that criminals are locked away. Yo no escucho a nadie quejarse de que los criminales sean encerrados. Which is the same principle as killing guilty people. The same issue, same point. Que es el mismo punto, el mismo principio de matar a criminales. So the killing issue is related to the innocent. Entonces, el tema de la matanza se relaciona con los inocentes. In closing, Al cerrar,
Ask yourself this question. Pregúntate lo siguiente. What question? ¿Qué pregunta? No. What's our story about? ¿De qué se trata nuestra historia? The nature of God. De la naturaleza de Dios. So you want to think Entonces, ¿querés God's nature, pensar restoration, naturaleza de punishment, restauración, castigo, legality, legalidad and the punishment of the innocent? y del castigo de los inocentes? And what you think about that ¿Y qué pensás sobre when you eso put it all together? cuando lo juntás todo? Let's pray. Oremos. Before we pray, Antes de orar, this won't mean anything to 99% of people, para el 99% de la gente esto no va a significar nada, but this was the question that Thomas asked pero esta es la pregunta que Tomás preguntó privately. en privado. Let's pray. Oremos. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that unlike so many other people, que a diferencia de tantas otras personas who believe in you, que creen en ti, we have the privilege tenemos el privilegio of questioning who you are de cuestionar quién eres and what you do. y qué haces. Without that privilege, Sin ese privilegio, we would still be in the dark ages. todavía estaríamos en la Edad Media, Like the Levites and the Nethinims. como los levitas y netineos. Amen. Amén.